আমি তো ভাই বেহୋସ ଲୋକ ତମର ହୋସ ଅଛି ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ ଦୁନିଆରେ କଣ ଚାଲିଛି। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଲୋକ ବେହୋସ ହୋସରେ ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଯାକର କ୍ଷମତା ଦରକାର, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଯାକର ଧନ ସମ୍ପଦ ଦରକାର। ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତି ହଉ ବା ଇଏ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ହଉ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟାଏ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛି, ସାରା ଲୁଟେରା ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମନେ ଅଛି, ମମିତା ମେହେର ମନେ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାଲିଙ୍ଗମ କଲେଜ, ସେ କଲେଜର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ମର୍ଡର, ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ସେ କଲେଜର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରପଟ ଓଡ଼ିଶାର ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୁନାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକରକମ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆଙ୍କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କଲେଜ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଙ୍କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗିରଫ ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଇଏ ଘଟଣାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପରିବାର ଆସିକି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କହିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କଥା। ସାରା ପୃଥିବୀର ଏଇଭଳି ଢୋଲ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦୀ ମୂଷା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ ମୂଷା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛି ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍, ମହାପ୍ରଭୁ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍। ମହାପ୍ରଭୁ କହିବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଳା କାରନାମା, କଳା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ, ଆଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପରିବାରର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜାଣିଲା ପରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜ ପରିବାର ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜକୀୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ୟୁଏଇ ତଥା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଏପରିକି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନେକ 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 ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଗୋଟାଏ ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପରି। ଅନେକ ଦାବି ପରେ, ଅନେକ ଚାପ ପରେ ଏପଷ୍ଟିନ୍ର ଡାଏରୀ ଖୋଲୁଛି। ଡାଏରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି, ଏକ ବିରାଟ ଡାଏରୀ। ଡାଏରୀର ମୁଖବନ୍ଧରୁ ଭାରତର 3 ଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି। ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ହରଦୀପ ପୁରୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋଦି ଅନ୍ ବୋର୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ମାନେ ସୂଚୀପତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡାଏରୀ ଖୋଲାଯାଏ ସେ ଡାଏରୀ ଖୋଲୁଛି। ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପଙ୍କ ଡାଏରୀ ନୁହଁ। ଓଭର ସାଇଟ୍ କମିଟି ଆଜ୍ ଲାଇକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେରିକା ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର 2 ଦଳର ସାଂସଦ ମାନେ ଯୋଉ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କମିଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇବା। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେଣୁ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମତେ କେହି କିଛି ହାତ ଉଠେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ କଥା ଏତେ ଜଘନ୍ୟ କାହିଁକି? ଇଏ ଅପରାଧୀ ଏତେ ଗୁରୁତର କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ତାର କ୍ଲାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ମିଛ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସତ କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ଡିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚଳନ ଅଚଳନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର ଥିଲା ଆମେରିକା। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ଆମର ଥିଲା, ସେ ବାବା ପାର ହେଇଗଲେ ରାତି ଅଧରେ। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱୀପ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜେଟ୍ ଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା, ଜେଟ୍ ଥିଲା, କୋଟିପତି ଲୋକ ଥିଲା, ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କାରନାମା କରୁଥିଲା, ସେ କାରନାମା ହେଉଛି ବୟସ ହେଇନଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ରଖୁଥିଲା। ବୟସ ହେଇନଥିବା ଝିଅ, ଯୁବତୀ ନୁହଁ। ଇଏ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ନୁହଁ, ଇଏ ରେପ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ତହୁଁ ଜଘନ୍ୟ କ୍ରାଇମ। ମ୍ୟାସେଜ ନାଁରେ ବା ମାଲିସ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ସିଧା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠିକି 2 ଥର ଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ହେତୁ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ। এইଭଳି ଲୋକକୁ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେରିକା
इंग्लैंड इज्राएल ए तीन देश सहित संपर्क थिला अपराधीर शेष में विश्वास करागला CIA एवं मोसाद जी सबुठारु डेंजरियस खुफिया बाहिनी इज्राएल तापाई ये लोक गुइंदागिरी करुला तार एजेंट भाव में काम करुला बहुत कथा गुप्त रहीगला तार मृत्यु सहित अल्प दिन जेल दंडादेश होता ताको विश्वर सबुठारु सुरक्षित जेल जितेबाला से आत्महत्या करुचे सेतेबाला जेल कैमेरा बंद अच्छी जेल सिक्यूरीटी गार्ड नहांती ता सहित थिबा अंतेवासी मानकु सेटु बाहर कर दिया जाउची एम्बुलेंस मिलु नाही ताको डाक्तरखाना नबा पई एवं तथ्य मिलुची से जेल भितरे आत्महत्या करदेला अनेक दाबी पर जो फाइल खोलुची अमेरिकार जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी आपण कहि पारंती जो फाइल खोलुची से फाइल रो इंडेक्स विराट फाइल 300 GB डाटा से फाइल रे रहिची अर्थात गोटे 10टा 12टा सिनेमार तथ्य रहिची से फाइल भितर से फाइल भितर कौन डील होती एवं जहाँ को हरदीप पुरी जी आज पेट्रोलियम मंत्री पांच पांच थर अपॉइंटमेंट मागुचंती ताको भेटिबा से से अपराधी भाव में सब्यस्त हो सारी अमेरिका घृण्य चक्षुरे देखुची ताको पांच पांच थर अपॉइंटमेंट मागुचंती युक्तराष्ट्र अमेरिका रे से एम्बेसडर थिले अन्य देश रे वैदेशिक विभाग रे बड़ बड़ दायित्व थिले काहे अपॉइंटमेंट मागुच काहे अपॉइंटमेंट मागुचंती आमे या सहित से जे अपराधी किंबा से दीप को जाइथिले किंबा सेक्स एक्सप्लोटेशन रे जड़ित एक कथा कहबा को आदौ प्रस्तुत न एक कथा मध्य कहू नाहु किंतु जो दिन फाइल रे तांकर ना आसुची ता आरो दिन भारत सरकार निष्पत्ति करूचंती अमेरिका रो गैस किना जीव रंधन गैस अमेरिका रो किना जीव बड़ विचित्र कथा भुवनेश्वर कटक रे रहउतबा लोक छत्रा बाजार रु परिबा न किनिकी छत्र बाजार रु घर पाखर परिबा न किणिकी अत्ताबिरा कहीं जीव परिबा किनिबा पई अर्थात जो गैस आसीबो से गैस रो जो परिवहन दर बढ़िबो अंततः परिवहन दर तो बढ़िबो ताकू किए भरणा करिबो भारत वर्षर प्रत्येक नागरिक भरणा करिवे तबे कोन पई मूल्य दबाकू पड़ुची भारत को एहा एक गुरुतर प्रश्न एहा एक बृहत्तर प्रश्न सेही समय रे भारतर इज्राएल सहित डिफेंस डील होउची प्रतिरक्षा डील होउची इज्राएल सहित एवं इज्राएल वर्तमान भारतर एक घनिष्ठ बंधु पाकिस्तान सहित ऑपरेशन सिंदूर बेले मोदी जहाँ को घोषणा करुले देसी टेक्नोलोजी से देसी टेक्नोलोजी होची इज्राएल ड्रोन जहाँ ऊपर स्टिकर मरा हितला अदानी ये सब डील किभली हेची ए डील सहित अपराधीर किसी संपर्क नाही तो ए प्रश्न उठिबा ए प्रश्न आसीबा स्वाभाविक हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी एवं अनिल अंबानी इज्राएल रो कौशल इज्राएल रो आवश्यकता मोदी सहित साक्षात करिवे एवं मोदी सहित अमेरिका रे रहुतबा हिंदू प्रतिनिधि माने ट्रम्प को आड़े तांको वोट को शिफ्ट करेबे ये समस्त कथा ता भीतर आलोचना होची एवं बिजनेस डील आमे इज्राएल सहित जा देखुचे भारत इज्राएल रो संपर्क को आमे जा देखुचे अनावश्यक भाव में पेगासस नामक हजार हजार कोटी दे गोटे गुप्त सॉफ्टवेयर भारत इज्राएल रू किनला कोन पई किनला आवश्यकता कोन थिला लाभ किए पाइला राइट टू प्राइवेसी भारत वर्ष रे प्रत्येक नागरिकर संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ठारू आरंभ करी मुख्य विचारपति ठारू आरंभ करी विरोधी दलर नेता एवं निज शासक दलर अनेक नेता तार राडार भितर रहिले अर्थात मोबाइल रे ताकू फीड कर दिया गले मोबाइल स्विच ऑफ थिले मध्य तथ्य जे जानिबा लोक से तथ्य पाइबो जेतेबेले ये कथा भारत वर्ष सुप्रीम कोर्ट को गला भारत सरकार ताकू राष्ट्रीय हित बा राष्ट्रीय सुरक्षा कहवा हेतु सुप्रीम कोर्ट तदंत बंद कले एते नाटो लागिवार आवश्यकता कौन थिला हजार हजार कोटी टंका इज्राएल इन्वेस्ट होवार आवश्यकता कौन थिला ये डील किए करुथिला काहे करुथिला का संबंध रे करुथिला ये समस्त कथा आज खोलिबा पई बाध्य आज खोलुची धीरे 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 पांडोरा बॉक्स खोलुची तार मुखबंधर बाहरुची मोदी ऑन बोर्ड एवं जो दिन हरदीप पुरी ना बाहरुची से दिन भारत निष्पत्ति करुच्ची पछके खाउटी अधिका पैसा गैस किणतु आमे अमेरिका गैस आनी कौन पाई पाखापाखि 30% वर्तमान रिहाती हो सारी रशिया पेट्रोलियम रशिया सहित डील बंद कला भारत ये प्रश्न उठिब ही उठिब या सहित एभली डील रो किछि संपर्क रहउछि कि या भितरे प्रधानमंत्री जने मीडिएटर हेकरी बसुचंती कि ये कथा तो उठिब कारण ये कोनोसी ट्रोल ग्रुप रो डाटा ये युक्तराष्ट्र अमेरिका रो जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी देइथिबा तथ्य बा देइथिबा डाटा 23 मई 2019 रे मोदी इलेक्टेड होचंती निर्वाचित होचंती एवं सेही दिन हरदीप पुरी सहित तांकर कथाबार्ता होची जहा
ପାଖାପାଖି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯାହା ପାଖାପାଖି ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ମୋଦି ଆମେରିକା ଯିବା ପରେ $715 ମିଲିୟନ ଡିଲ୍ ହଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍, ଖାଇବା ଡିଲ୍ ନୁହଁ, ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭାରତ ସେତେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲା। $715 ମିଲିୟନ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଉଛେ ତାର ଆମିନେସନ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଲିଙ୍କ କରି ଦେଖିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମକୁ ଇଏ ହଉଛି ଲବିଂର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଦେଶର ସକ୍ରିୟ ହିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି କି, ଏହା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିରବ। ଏତେ ବଡ କଥା, ତମାମ ଟ୍ୱିଟର କମ୍ପମାନ, ତମାମ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡିଆର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ମିଡିଆ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ହିଁ କଥା ଉପରେ ଅଧିକା ସନ୍ଦେହ ବଢଉଛି। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ RSS ଯୋଉ 100 ବର୍ଷର NGO ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପାଇଁ ଲବି କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେରିକାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। RSS ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲବି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛେ, ଅଧିକା ପଇସା ଦଉଛେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଅଧିକା ପଇସା ଦଉଛେ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିକି ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମିନେସନ୍ସ କିଣୁଛେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଛେ, ଆମେରିକାରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଶସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଛାଡିକି ମହଙ୍ଗାରେ କିଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷା କୁଟୁରୁ 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 ହଉଛି। ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ନାଁ ତଥ୍ୟରେ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 2 ଜଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ସେ ରେକର୍ଡରେ ରହୁଛି, ସେ ଡାଏରୀରେ ରହୁଛି। ହରଦୀପ ପୁରୀ RSS ର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଧା ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ଚାପ ରହିଛି ବା ସେ କାହା ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ। ପେଗାସସକୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଦାଜ ଭାବରେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ, ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ରଖିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବା ତାହା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ରଖିବ, କେତେ ତଥ୍ୟ ସେ ରଖିଛି, ଏ ତଥ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଦେଇଛି, କାହାର କଥା କାହାକୁ କହି କାହାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭାରତ ଅଛି କି, ये समस्त एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। कारण 2 जन मुख्य ना आसी जो मैंने भारत वर्षर सांविधानिक भाव में गोटाए पोस्ट रे बसिचंती, सेमानक तरफ स्पष्टीकरण देवार आवश्यकता आसी। गोविंद साहू घटना ठू ये घटना लक्ष्य गुण बड़ एवं लक्ष्य गुण गुरुत्वपूर्ण, किंतु भारतर कौन सी मीडिया आपको प्रचारित न करवा, ये तथ्य लोकों नजर को न आनिबा आउ एक विस्मयकर कथा। किछि किछि मीडिया आनिचंती किंतु मुख्य धारार मीडिया ए कथा को गुरुत्व दे आलोचना करबा पई प्रस्तुत नुहंती, यह संदेह को बढ़ेबार आउ एक कारण मध्य। 10 अक्टोबर 10:30 बेलू हरदीप पुरी सहित पर्सनल मीटिंग हम, पर्सनल लेवल मीटिंग हम, अर्थात यह सहित कूटनैतिक संपर्क नहीं, व्यक्तिगत स्तर में मीटिंग हम। अंततः हरदीप पुरी भूमिका कौन थिला से कथा भारत सरकार स्पष्ट करिवार आवश्यकता अछि। सरकार भावुचंती डायरी खोलुची, मुखबंध खोलुची, आमे हुए तो किछि मैनेज करि पारू किबा आगु को किछि न भी बाहरी पारे, किछि बाहरु किछि न बाहर लोकंक आगरे सत्यता रखिबार आवश्यकता अछि। गोटाए कथा आमे देखुचु, जो दिन हरदीप पुरी ना बाहरुची ता आर दिन भारत निष्पत्ति करुची सस्ता नुह महंगारे दूर दूरांतर अमेरिकारु गैस किनिबो, रंधन गैस किनिबो, एलपीजी गैस किनिबो। काहीकि भारत एभली निष्पत्ति नउची, काहीकि भारत 20 रु 30% रिहाती छाड़िकी रशिया बाहर अमेरिका बा अमेरिका कहूतबा देशरु तेल किनिबा पई जाउची। या पछरे चाप कोन रहिची, या पछरे लॉबी कोन रहिची, या पछरे कोन मेंटर रहिची बा भय रहिची। कारण मूल्य देबाकू पड़िबो भारतवासी, मूल्य देबाकू पड़िबो भारतर लोकंकू। इंजिन डबल हो, निर्वाचन कौशल को मैनेज करा जाय पारू, निर्वाचन कमिशन को हाथ में रखा जाय पारू, किंतु नीति कौन रहिबो, वैदेशिक नीति कौन रहिबो, लोकनीति कौन रहिबो, ताहा आम पई गुरुत्वपूर्ण। एवं सेइथि पई ए फाइल विषय रे आलोचना करिया मध्य गुरुत्वपूर्ण। टिके सब्सक्राइब करि नेबे। बहुत बहुत धन्यवाद।